Unaute na bonon ilalpa Jesu Christ minin cebay kahumbuhi. Hun masain Diotrephes amasaped udmi tungtuan udmi. Jesus sang ama ni kisulian kitoy sang udmi hidan inentava. Hute su kau tuam chau hilawa aum na potva. Hiselo na tuntu susetu ding ahi zalin ging tu tein tu ta to ginom ta idaw to zelding u ahi dan inen wahe tu ina ban neu khat yen to ding wahe Diotrephes pathian na tong te ai lo le ging tu te ging tu dang te zana anei si zon thon thum bung khat chang kwa ko tuam tek ko ma ka giel hi zong le nalawa tung tuan ut pa Diotrephes in keu ahung vaidon si hi pathian thu sim tan chadung mal som sa hen la ham te nai nei ding lalpa na tu a holim kit thei ding en ham phat na na hung pekida happy na na hung tang sa kida ka kipata zed lalpa zalen na kom kipatu ko hung gen hi na thua ko hung ki holim da ding ngai khitu te ding amal som na hidingen hagaw lama kal sang toy na hidingen hung wang pia dingen kalal padit Jesus Christ min na ko ma ka hung gen hi tung tuan un na swal dang khadung ga hia in huchu pathian na tong te na san za na ahung nei sa zo non ta si zon hi amuna ta sain ava pakhasia ai la bang dinga keu hung vaidon urlo hi chithe hi amisol te Diotrephes in ana vaidon urlo zalit zonen ke hung vaidon urlo hi ache amisol te vaidon urlo chu zon vaidon urlo zalo simmo chi nai unaute sual in hunto nei lo hi tunia zungol ve ichi te drugs addict ichi te akipat tungen khoye nếu cha châu cung chiếm đấy chỉ cái bắt nghe nó hiểu hút tiền là hun khát cái giống cái nó tiêu về sao mà hi hun nếu cha hu cái tân nào na in sung cái cậu tuam su xiên na điên sẽ tân văn giật điên à hun to mà anh hi Galatia te bunga chang kwa tol tom takadin tang ho beu pi azel suahi hi context che da tol ki chi chu hil na di lo gen na hi huzong swalla lien loy hi azia chu polin thu hil na di lo to ki sein Galatia te bunga chang ge da ala huai dan hi china na ge na hi zong le keu hin vana pat angel hitale tan chin pha na kom wa ka soyu lo ngal tan chin pha dang bong mong na kom wa ahung soi auple ham saloi num he and it stop me Bible mun tam ta tol chu swal gen na ina ki sang tang pi again tup na chu tol chu hin na nei bang hi khang the virus kite za bangin nasapin kite zain apung zung meiva aum namun munu tom lo kale na tuam suwa azel suwa pa thewai huzalin unaute swal him sil neuta chin ingai nep si ding ei huneuta hu hun khada ekipana lamang tu mangbat na hung tuntu ihin kuwa in sungla ko tu hung sumin sa tu suling tu
su set tu ahong hi khathe ithei lo ka le na hong nom val kha ding unaute ipil vanu apoi bo in sung hen ko tuam hitale hu mei mei hu them them kat vei sun sun si hi a common gop ta a da wai ma unaute hu zala in sung kitung ding zono lo tam ta ana ta hi cột khát vây hôn lệ khả kiết hạ sa đi ngay chỉ mang hiện lậu đi ngay sual to cái saya zoni sol ta te la tal lang le zauma ma khada hi Jesu le alen lai mi da mutu le thei chian adam sun aum sun zong ai tai Jesu alung siat pa akich top he ai le bang chida na ging tu lam kai khat zerin pathian suat talang ma khat vai don ut lowa zabol thei lo hi Diotrephes chu again sama bangin thu nei ut koi ma thu noya umul lo mi ai zalin ko tua ma de na banga bol tup dal thei thu ta counter thei thu hil thei ding a zone amu zalin a what thok top meida này asim mo bol su meida này hi khu hi da wai ma me unau te ging tu zo sia paidan gindan tuam zalin a tuamin umma le ibia khat huddam na khat lệ kinep na hing khat nei te hi zalen kimuda thei ding yum si ki zin tun tua ki za tua ki zang tua kal suan khom di te hi ke ma mi mal experience na zong hasiat hoi tam ta kada phut kha ano ma he hu zalin unau te pathian thua paden en thanin ilung sim hei thani ta khen khada deu adu audu nu le patena pialo abol sa lo va aud bang va op thei lo hun chengin hi khu kan uai hi khu ka pa hi chi agel panon si va ahan khum su va phun khum su va khen khat nghe lên anu le pa te tan pha a zeva a bol gen te way yai Diotrephes walna za di dol za thelo vai don di dol vai don thelo hoi bol thelo khen thelo top a bup ngola umai Bathai bung som chang som le Jesun koi po nangu nung zui te chi nai koi po nangu nung zui te tua dingin pathian na tong te ging tu te hung ki papi chi so hung vai don hung welcome hung ki thua pi hung din pi ngam chu ke hung ki papi hi hu le koi po ke ma hung ki papi chu ke hung sol pa ki papi abani sim sule husi tabang a hung na welcome te a thoni num lo di ai lo man piom di ai hi chi imusu nga le unau te hi muna zong Diotrephes mizia a ti samit na a chiang ma me adi lo na thuil the gen khengam te hu te thu ngai a kisiam phada panla sa ngen amuda zo asim mo bol ado bol zo nga le in sunga zo nau te hi mangil lo di ngai ita te kolna
amau dan de dan pai dan banga yum sa to le thelo kalen phot ding gwal lawin lep tua theloin hun khada yum khadi ngai huchu imit tuiluan na hong idinga huchu imwal pho na hong idinga huchiang in bang ki mong khel di ngai Bible in ta te awud bang banguna adu du ne saun lan ade na bang saun na chikhalawai achia na lam pi dinga chil in che pa thian thu ki hil na huwa sil tam pi ki gom kho mai discipline angai la discipline la zeb angai la zeb in la thu ta lam pi di ta na lam pi pen lo na dingin pan lain chị này ging tu đi ta số hội zo na ding le ha gawa khan le thei na ding in hun chinin thu hil thei in au moi abo khel teva padin akisi pa pa theiwa alungo he thei pa pa va abol khel teu su di pa pa ud mi a hi wa hi hisu sap ten teachable a chi tewai himale Diotrephes chu hi category om khalawai athei na hun to sa pil hun to ki koi siam hun to ki koi hu chi zalin ama thu hil thei te pen a huat ding mo ngai hu chi bang lam kai ngay belam vul sit te apat ko tuam te ging tu te ipil van ding ai ging tu di tein thu na tong te ging tu dang te za na respect anay ding wai azia chu mi hing za hi zolowin akau tu pa asol tu pa atong sa tu pa pathian hing za ahi za loi Hebraite bung som le thum chang sagia pathian thu na kom va soin na lam kai teu chu hezingun manghil siun chi nai zaun chi nai ahin khwa va pat sil hungum do te ngai ton la agin nau zuyun silbang kima entonun chi na hilawin ahin khwa va ga hung piang khe te le agin na tu kip danu le gin na kal suan na te pen enon che Abraham te loten pathian mi te za na le ngai na lian ta to na welcome zelwa tai ta le lungkim tain an hai khazelo he zalin mau so min zong anom zelo he ale lama aron le miriamin Moses thunei na achalen zalun pathian lung tha na to thova godin om ngalo he ela tan pha zong ni dangin pathian da tong ana zin tu nut lo khen khat tu ni tana ki tung do zolo zong ano ma he nele don ana pe gui te ata khang tu khang tanon mal som zong imu he tu khang lam kai zana hi kit samma ma tawa hi adia kholin thuna tong tu te hisu Diotrephes umda nahi huchu ha gau pui ni si ti samin nai na hung pum tuam zove ta chi nai Hebraite bung som le thung sam som le sagia na tung valam kai te thu magun la hule thunwai vakituludun azia so maun na tung tang thu sai ding te bagin na hagaw ahung ven sa wahi lunggim na to hilawin kipa na to bol saun azia so lunggim ta abol uchu nang udingin apatuam sihi
atom again in Christian dita hagawa hing ihile thuna tong te za nai nei dinga amau te lungsim ki hong ta toi welcome dinga hoi ta la tai ta bolen ki pa ta in ya ka zel dinga he Diotrephes in pathian na tong te ging tu dang te asoisia he John thot thum bung khat chang som ena hu chi zain ka hung le chu ka tung wa thu gilo soya akam tan dan asil bol te ka hedosa ding hi azalo so Halloween John hi min siat sa tum tin tin da na hi Diotrephes in bang chi bang again se he chi thei si John ini kau tuam din mun zong thei chian lo gala pat thu hil na bang nei ge ge ama zong bang tuan ki sa hi chi zong ai khadi ngai ai lo le John kum zong upata khang tha te mun zong ot som lo bang tun mei hung ve zo gi ge zong hi lo chi zong a hi mo si ding hi bang teng hi le thu gilo soi akichi zalin su siat su min siat su nat tuma pan lahi chi amu thei sap ten hi ku chu character assassination achiu hu chu Diotrephes in atup tin ten da nahi character assassination chu bloodless murder si san sualo tual thana akit top meida nai khovel mi ten bol song lewana king tu ten I bol lo hiel ding wai Jesu le len line Pharisee te le khagial ten zong Jesu tunga ana bol jing jing wai hu zalin again siat na u tol banga hung khangin mi pi te lung simung zel suain hun khada hosana chia ama pa toy tu te atopin kilubun sin ahung ki ko sa zo top meida nei hi muna soi ki chi chu thu ta tel lo amo ham khiat zia chi nai adi zong hei koi phua tom adia tangum lo a soi son again nai pathian suate chi ta la unau ging tu dang te soi sia thi mim zong pathian na phal loi patnala te sam zalekhat changa ena koi po wa in veng te hu chu midang te agua soi sia chu kasumang ding hi kasumang ding pathian ke soi sia nai ngai serious ma he unau te unau te khat siat na ding hilowa khat dop kang na ding kitun din na ding a pan na ding te hi zo wa hi efisite bugli chang som dile kwa nakamwa pat thu sia por si hen la i zong le ngai khe tu te ko ma he pi na pia thi na dingin khan to na dingin thoi por zo he hu chu khat hoi na ding ma son na ding kal sang toy na ding na gen the lo le sip hianen umin chi na tu ai Sorkal danin zong a phal lo silai hite zala zel bang zut theina a hi unaute India a section 499 IPC a danoma a punishment kumni zel tan ding section 500 IPC a tuang ki thi
ho velin zanga phallo ging tu ten bang ding a bol I hi mi sai se da loman sang ding hi le Christian ki te ta tai ni capture ve ding un ka ging tai akuma UPSC crack zo la ki sam lo hi be lama isiam lo le chi di ve chu ka thei loi isiam lo na dia siam I han lo na ding a hat I hau sat lo na ding a hau sate ki lebu Christian te I hi vada huai ma me proverb bungo pathianin a huat sagi te la thum chu midang te gen sena tu ki sai hi Bible mun tam ta I chu pathian nei lo pathian pho phalo migilo te na to amizio a hi da ni mu the hi chang sim na som le khar dai trafazong pathian nei lo hudam na nei lo lam kai min pu hi da ni mu the Huzarin Paulin ki gen siat tua na chuna la va gen khab lo ding koi mang ding a chi top he hunau te lam kai te a han lo huna adi lo huna thum pi masadi te hi ka gen siat mai bang za ve ka thum sai chỉ cái đột đến với mua mạ mê hút chia mau thum bị gì ghê hi lệ abana step lan ding dan oma amao ko mahang san ta deisa na to lung sian na to igen ngam di ngay Zon thon thum bung khat chang som ena zon en hu chi ziain ka hung le chu ka tung wa thu kilo soya kam tan dan asil bolte ka hedo sa ding hi chu face to face in thuil na ka nei dinga akisi theina ding in pan kala dinga chi nai zon en Himalaya Diotrephes banga thu hil na ngai thelo a hi le mirak te zone ni gen dinga hu cha hoi tuan lo le ko tua min display na ball pat ding ai hi chu Bible dana u naw khat elo le lam kai khat sual dil di dan a hi that refers to ging tu dang te tung tan pha di lo ta gam tang mi hi Zon thon thum bung khat chang som bina hu chi zain ka hung le chu ka tung wa thu kilo soya kam tan dan asil bol te ka hedo sa ding hi hu le hu zong hun salowin ama ngin u naw te vai don sia hu le ki pa pi nuam u naw te tan pha akhaba ko tua ma pa no do hi Diotrephes in zona mu sit zalin ama to ki as said khat zo sia a do bol ve mei da nei a misol te ko tuam sunga member ken kharina na vai do nu hu vai do nu te vau bolin warning pe na khaba a bol te ko tuam ma pat no do hi today ta limit thu zo thei chu a hi me la hi Diotrephes mit to le mit to ki pui a hi pen mau a din manu ama gum lo te di leo zong di lo banga bola midang te thu zo thei chu mi bol thei ma chui upala ma counter thei te koi khiat ding a pan la tu chu a hi me lai hi chu hun pai ta sa I ko to me zong nei in a experience sao silai ko to mang thai la zong ging tu khat pu se long poi salawin kheu thei kheu moi kin ne kheu hunu anom tho da nei Himalaya unaw te tual sung ko tuama hi tabang izal lo ding ai
Thessalonica thon khat bunga chang som ni le khada par som ni le ni Paulin sil zo se en chianon la a hoi lam phot ma tu denun suala kilang zo sia pat ki hem khion a chei mi khat dangnal zia sil bol theizal neizal pilzal gum tua hauzal akam siam zal en mo zui du ding zong hilawai tu ta to ki tuai a ki tua se che birian te panga khwat det bu tua det di te hiu unaute adi le huna Peter le solta te panga mi hing thu sangin pathian thu kaman zo ding wai chinga mai pan ding ai Diotrephes in omdan di ilo midang te in sip hian azui dinga dea uding in poisa na zoom na nei lo gam tang mi so hi pet mai zon thon tumbung khat chang som le khada data te khu chu data achia gaius again na here silgilo chu enton sinla Diotrephes again na here silhoi enton join Demetrius again na hi silhoi bol mi chu pathiana padahi hi zong la silgilo bol mi chu pathiana musihi lamkai khat bang ki koi male pathian nei khalo lamkai ko na tang lo lamkai huddan na nei lo pian tha na di ta nei lo lamkai chi hi chang a chiang ma me hi che tabang mi zalin enton sen chin zonin gaius koma thu hi lai unaute hunnu nunga hita uzalin ko tua ma Diotrephes bang hong tam ding ai tam ta zongom ta ding uzalin ipilvan lo le lamkai khani male pathian nei lo lamkai ko na di ta tang lo lamkai pian tha na di ta nei lo lamkai husi ta banga hi zalin zonin gaius koma enton het sin unaute hunnu nunga hi zalin Diotrephes ko tua ma hung tam dinga tam ta zong an om tai ipilvan lo le atolo na hung zel so khadinga athang va yo khading pathian lung tha na lampia ipai khading ai huti apat ki hem siang thau ding wa ki ngai ngiam na to midang te it na midang te za na midang te lung sian na to lung sim siang thau ta to pathian biai lalpa nai tong ding ai pathian thu itan charang mal som sa hen ham te nai nei ding lalpa ka pathian Diotrephes hin khua pada na thu en khom to thele ki thuil to thea na hung upia na hung mal som zan ka ki pa ta zet ba na kom ki pa thu ko hung gen hi ama hin khua pada zui lo ding te na dei lo zong te zui lowa hu te en ton lowa di tat na lampi to na nang ma en pumakal suan na gam na tonga namin toy moi tu te hi thei ding in hung wang pia ding in kalal padit Jesus Christ min na ko ma ka hung ngen hi